Merit tabir basah ngagai semua bala kita tik seruran bergulanggau kami ba Aiban dipancar terus dari studio B RTM Kuching Aiban pagi Sarito hari 3 27 hari bulan 9 bergulanggau aku Vanessa Mering. Kita ingin pun ke Aiban ngau berita tu. Perintah Menua Sarawak dekat majak ngetan serta ngelakukan budaya rakyat di Menua tu tajak benung bak pengawak ngemansang ke ekonomi digital. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Aban Johari Tunopeng ngarap ke bala pakar kelebih hagit sidak tinemu pasal raban bangsa asal di Sarawak ngau Borneo berjalai ke pengawak nyaga serta ngetan ke budaya asal rakyat Menua Sarawak. Sarawak is going towards we call green economy, and this green economy includes culture to preserve the way we do things and also to take into account the relationship between the environment, the economic strength and the question of humanities. Ia mansut kerja kutuk lebuh berjadi awam ketiga International Conference on Science, Social Science and Humanities 2023 di Bintulu kemari. Sama bisi diatur ianya pengawak bertukar MOU antara Universiti Putra Malaysia dengan Universiti Diponegoro Indonesia serta berjadi ke Buab Raban Bangsa asal Sarawak. Buat program itu megak bisi atur pengawak nyuak ke biasiswa kursi Tok Nan ngagai sidak tidak ngambil diploma, bachelor ngau ijazah sarjana. Berbak nggonya awam antarabangsa sains sosial ngau perkara mensia ketiga ICOSSH 2023 oleh nyediakan platform kena nyadi ke Menua Tok hak pelajar tinggi ngau palan dagang temuai unik bak tikas antarabangsa. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah awam ting merat ke pengawak bersilik penerang ngau kerjasama Tok oleh mantuk memujurkan pejalai Sarawak nyadi palan penyulut akademik. Ari pengawak ngelakukan di Bintulu ICOSSH mantai ke perkara ti unik ngau pemanah rampak menua serta naret ati orang di serata dunia pasal pemanah tindak ditemu. Kerjasama numbuh ke biasiswa kursi Tok Nan megak mai pemujur ngagai upis mentria ngau Universiti Putra Malaysia. Agia belanja ti dikena numbuh ke galeri Tok Nan Tok ndang dikena ngumpul data pasal raban bangsa asal ti berbida di Sarawak. Awam Tok ngemerat ke bidang sains sosial ngau perkara mensia, kelebih hagik berkawal ngau raban bangsa asal di Sarawak ngau Borneo. Program tu ditagak ngagai raban pemansia, raban akademik, pelajar pasca siswazah, agensi-agensi perintah ngau sidak ti ngagak polisi hari Menua Tok ngau Menua Luar. Sarawak dekat majak negap ke semangat berakop antara pupu raban bangsa ngau jalai pengarap di Menua Tok. Lah banyak perkara ke berguna bendar kena nyaga pengelantang, pengelikun ngau penegap Siti Menua. Berjakut bak awam pengarang berita di Kuching kemarin, Menteri Pemansang Orang Induk nembiak-mit ngau pengelantang raban bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah tajak Sarawak dia tu udah nyadi contoh ke pemadu manah ngagai semangat berakop di Malaysia. Tang Menua tu ndak patut telunga-lunga bak pengawak ngetan ke perkara tik berguna bendarnya. Semua orang tindak sama bangsa ngau jalai pengarap patut bergempuang nentukan semangat berakop tu majak tegap ukai seminak rebak dia tu tang megak rebak du diari lah. Dulu lagi hari itu, Datuk Seri Fatimah jadi pengerusi awam komiti pengatur penyerakup Menua Sarawak ke diguluk bala pengari hari upis menteri, agensi kebekawul, NGO, rumah sembiang ngau bala tuai raban bangsa. Kelimpah hari tadbir urus mayuh macam program kenyaga ngau negap ke penyerakup di Sarawak. Komiti itu megak berhati ke isu-isu tik berkawal ngau raban bangsa ke patut diangkat belalau ke polisi perintah setipak ngau agenda penyerakup bangsa tik diperjalai ke upis Menteri Penyerakup Bangsa. Datuk Seri Fatimah megak bisik nyuak ke surat mangkuk pengawak ngagai kaban Komiti Pengatur Penyerakup Menua Sarawak ke bagi sesi 2022-2024. Sama bisik data ianya sapit Menteri Pemansang Orang Induk ngenembiak miat Datuk Rozi Yunus. Siti blueprint pelajar tertiary tidak berbayar ungkup anak Sarawak benung di Kemansang dikena ngangkat ke cara ke pemaduk manah berjalai ke pengawak merik pelajar tertiary ngau ndak berbayar bak palan pelajar tinggi IPT ke Dempu Perintah Sarawak.
Sapit Menteri Pelajar Engau Inovasi Sarawak Datuk Dr. Anwar Rapai Madah 5 IPT ke Diempu Perintah Sarawak ianya Universiti Ketin, Swinburne, Kolej Universiti ICATS, Kolej Laila Taib Engau Universiti Teknologi Sarawak. Opis Menteri yang megak udah ngatur 2 bengkah makmal tik diguluk pemegai taruh ndur nentu ketunggak kuyang pengawak merik pelajar tertiary tik ndak berbayarnya elak. Siti Agi Makmal dekat diatur di Kuching buat bulan 11 tu elak sebedau blueprint ditumbuh ngambil di bantai ngagai Premier Sarawak. Sekedar batang perkara megak di kerandau buat makmalnya. Keterubah model tidak dikenak sekali ke merik pelajar ngau ndak berbayar, nyengkau yuran ngau ndur diau tak ke model bukai ngau implikasi belanja. Kedua, cara milih ngau atur ngambil pelajar masuk 5 IPT tu udah polisinya dikena elak. Ketiga, ngau keempat ianya pasal nyediakan infrastruktur serta pengerja pengawak. Whether the capacity of all these universities will able to cope with this policy of free tertiary education in terms of lecture halls, classrooms, accommodation. This is very important because we can be sure that with this policy, a lot of the Sarawak students will opt to study in Sarawak rather than go to Semenanjung because it is free. Ia maksud kerja kutu bak awam pengarang berita ke diatur bak UTS. Ngenang penyampau tidak disediakan yang madah ke sidang nagak 5,000 ikut pelajar masuk IPT-nya nintiang tahun. Kerjasama Engau Palan Akademik di Sarawak ndang berguna bendar kena ngadakan raban pengerja pengawak profesional. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Madah engau agenda Perintah Sarawak tinggaman sangka mayuh bengkas sektor Palan Pelajar Tinggi megai pengawak ke berguna bendar ianya ngadakan bala graduate diuliah nangkup peminta pengawak puang ke mayar itu. Berarti ke peminta engau guna industri jam ke diatuk, Sarawak agi kurang pengerja pengawak tilandiak buat semua peringkat. Unskilled, semi-skilled, skilled and professionals. These are the groups that we are also very lacking. Ia maksud kerja kutu ngagai pengarang berita dah pengawak bertukar sempekat pemerhati MOU antara Business Event Sarawak Alliance BESA ngau Akademia di Kuching. Nakak ke diatuk, perintah menua dah nyayin MOU ngau 18 buah universiti di Sarawak. Bak pengeram itu, 5 universiti nyayin MOU ngau BESA, ianya Universiti Teknologi Mara, Swinburne University, Universiti Teknologi Sarawak UTS, UCSI ngau Business Events Sarawak. Pupu bangsa orang datang merik bantuk ngagai 18 ikut orang hari 6 buah ruang bilik tik kena penusah hangus bak kampung Nangkak Bedau Lamak Kaudah. Bantuk belanja ngau pemakai Ripalan Service Center Dunangka Upis Pengintu Pengelantang Raban Bangsa, Baitul Mal, Lembaga Manah Kebajikan Islam Sibu, ngau Saberkas, Pampang Nangkak tu, udah disuak ke Sapit Menteri Pelajar, Inovasi ngau Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai Ensana. Datuk Dr. Anwar megak madah ke bantuk sewa rumah pengalaman 6 bulan megak diberi ngagai sidaya. Atur nangkan ketua megak dekat di pejalai nyengkau mengatur awam ngau agensi ke berkaul pasal ngagak rumah baru ngagai si Datuk Bandur Kesama. Bantuk ke debriknya dikarap oleh ngelempuang tatiang ti ditapik si Datuk. Ia megak merik terima kasih ngagai semua orang ti udah meri bantuk tindak ngira bangsa ngau jalai pengarap. Berbak anggonya Datuk Dr. Anwar minta mensia mayuh berjimat kelebih hagik maya musim kemarau ti benung nuntung menua jam ke diatuk. 37 ikut orang jil dari 5 rumah jil di Sarawak bisinggau masuk program musical Muhibah. Ianya program mulai ke pemanah pendiau ngagai orang jil kelimpah ringi gak bakat sidak bak bidang seni. Direktur Rumah Jil Menua Sarawak TKP Muhammad Andri Muhammad Rizwan madahkah program tu keterubahnya diatur di Sarawak. Lalu Pusat Koreksional Bintulu dipilihnya di Palan alai keterubah ngatur program tu. Program ini merupakan sebahagian daripada program pemulihan dan terapi kepada penghuni selain dapat mencungkil bakat mereka dalam bidang seni, persembahan, lakonan, muzik dan nyanyian selaras dengan hasrat Jabatan Penjara Malaysia sebagai pusat pembangunan peradaban budaya kemanusiaan. Ia maksud kerja kutu bak pengawal alai nutup program musical Muhibah Opis Jil Malaysia Zon Sarawak tahun 2023 kemari bak auditorium Upis Penyangkai Kapal Bintulu.
Champion buat program musikal Muhibah Tok, ianya Opis Jil Sri Aman, lumur 2. Pusat Correctional Bintulu ngau Opis Jil Miri Buleh, lumur 3. 100 ikut Raban Rela bisi engkau masuk kursus kemahiran kawat Rela Siri 2 tahun 2023. Diatur engkau tuju kena ngadakan Raban Rela Telandiak kawat kaki kos tuk ngempuang Raban Rela buat zon 4 hari 7 pelilih menua Adap Utara Sarawak. Sidak kemasuk kos tu ianya hari pelilih menua Limbang, Lawas, Miri, Marudi, Belaga, Bintulu, Ngau Tatau. Kos pengalamat 7 hari belabuh hari 3 Tuk Tadik diatur buat kompleks Sukan Limbang. Kelimpah hari ngangkat ke penglandik Raban Rela kawat kaki, tumegak ngangkat ke pemanah ulah ngau pengerai Raban Rela, lebuh ti betapik ngau mayuh macam pemar ngau penusah tindak disadang nyadi. Program restorasi ke diatur Opis Kampung Sarawak nerima sambut ke cukup mana hari orang bak Kampung Beladin. Tuk Siti hari pengawak ti dipejalai ke Perintah Sarawak kena nyaga pemanah rampak menua ngambil setipak ngau mayuh macam projek pemansang ti dipejalai ke Perintah. 46 ikut Kaban JKKK Kampung Beladin nanam 357 pun kayu ru semak Masjid Al-Amin Beladin ngau Dewan Masyarakat Kampung Beladin berdaulat Kaudah. Opis Kampung Sarawak madah ke Perintah nagak nanam 35 juta pun kayu di serata Sarawak dikena ngemujur ke pengawaknya di Greening Sarawak Campaign. Beritanya tadi ngujungkan berita Aiban Kitai ke pagi tu. Tentukan penerang ngau berita tiamat seminat buat portal berita.rtm.gov.my. Engkau tu aku Vanessa Mering madah ke diri mupok dulu.